مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق. أيها الأساتذة المحترمين، حضرة الحاضرين والمستمعين، ويا إخواني المحبوبين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معطي الجزيل لمن أعطاه ورجه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعد حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النذراء والأشباه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia yang melimpah kepada orang-orang yang taat dan berharap kepadanya, dan memberikan hukuman yang keras kepada orang-orang yang berpaling dari peringatannya dan durhaka kepadanya. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya dengan karunia-Nya, maka Dia memberikan pemahaman kepada mereka dan mendekatkan mereka kepadanya, dan Allah menjauhkan orang-orang yang dikehendakinya dengan keadilannya, maka Dia menyerahkan mereka kepada apa yang mereka pilih. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan mencapai tujuannya. Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Al-Quran dan menyia-nyiakan haknya, maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Aku memuji Allah atas karunia-Nya yang telah Dia berikan kepadaku, dan aku bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan batin. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan yang maha tinggi dari segala kekurangan dan keserupaan. Ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna tilawatal Qur'an ala naw'ain, tilawatul lafzi wa hiya qira'atun, wa tilawatu hukmi wa hiya bitasdiqi akhbarih wa ittiba'i ahkamih, fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa membaca Al-Quran ada dua jenis: membaca lafaz dan membaca makna. Membaca lafaz adalah membaca teks Al-Quran, sedangkan membaca makna adalah memahami dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. Jenis kedua inilah yang merupakan tujuan utama dari penurunan Al-Quran. Oleh karena itu, para salafus saleh telah berjalan di atas jalan ini. Mereka mempelajari Al-Quran, membenarkan isinya, dan mengamalkan hukum-hukumnya dengan pengamalan yang menyeluruh berdasarkan keyakinan yang luas dan iman yang kuat. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن من عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر.
Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala berkata, orang-orang yang pernah mengajar kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak akan melangkah lebih jauh dari 10 ayat sampai mereka memahami dan mengamalkan isi ayat tersebut. Allahu Akbar. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Jenis membaca Al-Quran yang kedua inilah yang menjadi poros kebahagiaan dan kesengsaraan. Allah Ta'ala berfirman, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى الرسل فلا يضلون ولا يشقون. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mengikuti petunjuknya akan mendapat pahala, sedangkan orang-orang yang berpaling dari peringatannya akan mendapatkan siksa. وفي الآخرة جازاهم الله بمثل ما كانوا عليه في الدنيا من العمل وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. ويقولون في الآخرة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فأجابه الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan kelak di hari akhirat kelak Allah akan membalasnya sebagaimana ia melakukannya di dunia dan membiarkannya sebagaimana ia membiarkan syariatnya. Dan mereka berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta dan dahulu aku bisa melihat? Maka Allah menjawabnya, demikianlah dahulu telah datang ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. عباد الله هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع وهو القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقاع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلى علينا آية القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة أجيبوني كم تتلى علينا آية القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن صبوة ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. Wahai hamba-hamba Allah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diletakkan di hadapan kalian. Maka lihatlah dan dengarkanlah. Al-Quran adalah kitab yang jika diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan menjadi lembut dan terbelah. Namun hati kita telah kosong dari takwa, sehingga tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang menangis, dan tidak ada hati yang khusyuk.
Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita, namun hati kita seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita, namun hati kita seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Berapa banyak bulan Ramadan yang berlalu, namun kita tidak mendapatkan kesempurnaan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ibadallah, احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان وحافظوا على حدوده من التفريط والعصيان واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. Wahai hamba-hamba Allah, hafalkanlah Al-Quran sebelum terlambat dan jagalah batasan-batasannya dari pelanggaran dan kemaksiatan. Ketahuilah bahwa Al-Quran akan menjadi saksi bagi kalian atau melawan kalian di hadapan Allah. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة وجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابه تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dengan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menegakkan lafaz dan makna Al-Quran serta menjaga batasan-batasannya dan menghormati kehormatannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yang beriman kepada Al-Quran, yang muhkam dan mutasyabih, yang membenarkan berita-beritanya dan yang mengamalkan hukum-hukumnya. Dan ampuni kami, orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai yang pengasih lagi maha penyayang. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta sahabat seluruhnya. Naqulu ma tasma'un, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.